पहलगाम के आतंकवादियों की जो भी जानकारी देगा उसे जम्मू कश्मीर पुलिस 20 लाख रुपए का इनाम देगी और मुकम्मल तौर पे उस शख्स की आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो छुपा के रखी जाएगी, उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपका नाम रिवील हो सकता है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आपका नाम जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा और आप अगर ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को देते हैं तो आपको जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, ये बड़ा दिलदोज़ वाक़या है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक दिलदोज़, अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाला वाक़या है कि जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आए थे, जो हमारे मेहमान थे, उनके ऊपर जो ये कायराना हमला हुआ है, जो ये आतंकवादियों ने किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस टाइम भी यही कहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है। ये आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है और ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। आतंकवादियों ने जो ये किया है इसको कभी भी जो है वो नहीं भूला जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और हमें यकीन है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि हमेशा अलगाववाद, आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान का जो है वो साथ रहा है और हाथ रहा है। आज भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे। देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कश्मीर में अमन था, किस तरीके से आम शहरियों का कामकाज चल रहा था, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे। घोड़े वाला, पौनी वाला, शॉपकीपर, ट्रेडर, कोई शॉल वाला था, कोई दिन को टूरिस्ट घुमाने वाला गाइड था। कितने अच्छे और कितने अमान के साथ थे। जब भी वो लोग वहाँ से आते थे हम बड़ा खुश होते थे, उनका वेलकम करते थे। और जब वो यहाँ से वापस जाते थे तो वो बड़ी तारीफ़ करते थे। जनाब कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो पूरे देश के अंदर बता दी जाए कि सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन जो ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, ये बड़ा दर्दनाक हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक हुआ है। मैं तो लाख नहीं, मैं करोड़ बार ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की ही घटिया, घिनौनी और गिरी हुई हरकतें हैं और ये इस पाकिस्तान मुल्क की ही इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे इस जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आने दिया है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIR नंबर 25/2025 एट द पुलिस स्टेशन अनंतनाग में रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें कि 27 सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं जो शहीद हुए हैं। और पुलिस ने ये बताया है कि हम उस शख्स की आइडेंटिटी को बिल्कुल जो है वो सेफ़ रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जो भी इनकी जानकारी देगा, जो ये आतंकवादी छुपे हुए हैं 3 जिनके स्केच भी इशू किए गए हैं, तो इन तीनों आतंकवादियों की अगर कोई भी जानकारी देगा तो प्रॉपर तरीके से उस शख्स को जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिना इनाम के इनकी जानकारी देनी चाहिए। इनाम को तो रहने दे, बिना इनाम के जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है। आज मैंने कश्मीर के अंदर मासूम से बच्चों को रोते हुए देखा, ज़ारों कतार। आज मैंने बुज़ुर्गों को रोते हुए देखा। मैंने कश्मीर के एक बुज़ुर्ग को देखा, उसने कहा कि ये मेरी 4 बेटियाँ थी और ये मेरी 4 बेटियां थी जिनके शोहर का कत्ल किया है, ये हमारे घर में कत्ल हुआ है। कई सारे हमारे कश्मीरी भाई कहते हैं कि हमने खाना भी नहीं खाया है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी दर्द है। देखिए यार, एटलीस्ट हैं तो हम इंसान हैं ना, हैं तो हमारे दिल में तो दुख और दर्द है ना। मेरे सामने अगर किसी को लग जाएगी, क्या मैं उसको उठाऊंगा नहीं? क्या मैं उसको पहले धर्म पूछूंगा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या तुम सिख हो या ईसाई हो? कभी नहीं ये पूछूंगा, पहले मैं उसको उठाऊंगा, साइड में बिठाऊंगा। देखिए जब किसी को लगती है, तकलीफ़ होती है। अब ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है जिसने हम लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की हुई है, ये सियासत है जिसने हमें एक दूसरे से दूर किया हुआ है। आप यकीन माने, खुदा गवाह है, कभी भी जो है वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं था। कभी भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं है और कभी भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से खफा नहीं है। किसी का धर्म ये नहीं बताता है कि आप गलत करो, किसी का धर्म ये नहीं बताता कि आप चोरी करो, आप झूठ बोलो, आप मक्कारी करो, आप फ्रेब करो, आप ढोंग करो, आप मासूमों का कत्ल करो, आप इंसानियत को शर्मसार करो, आप इंसानियत का कत्ल करो। किसी का मज़हब ये नहीं कहता है, किसी का भी मज़हब। ये इंसान की अपनी घटिया और घिनौनी फितरत है, ये इंसान की अपनी घटिया और घिनौनी हरकत है जो इस तरीके की चीज़ें कर रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए नफ़रतें मत फैलाएं, नफ़रतें मत फैलाएं। आज हम सब लोगों को एक होना है, चाहे हिंदू है या मुसलमान, हम सब लोगों को मिलकर इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना है। हम सब लोगों ने मिलकर इस आतंकवाद का सफाया करना है। हम सब लोगों ने मिलकर इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखानी है। हम सब लोगों ने देश का तिरंगा हाथ में लेकर जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड ये मैसेज देना है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। आज कश्मीर में हर घर से बच्चा जब देश का तिरंगा लेकर निकला तो उससे पूरे मुल्क में क्या मैसेज गया, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि कश्मीर का एक आम कश्मीरी भी आतंकवाद का साथ
ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ آتنکواد کا صفایا ہو۔ قدیمی جامع مسجد نوہٹا سری نگر کی، جہاں پہ کبھی میں نے نہیں دیکھا آج تک اس طریقے کے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، آج وہاں پہ بھی کینڈل مارچ ہو رہی ہے۔ وہ ہسٹورک جو ہے وہ مسجد بتائی جا رہی ہے، اس کے باہر بھی کھڑے ہو کر جو وہ ہمارے کشمیری بھائی اس کا کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ پہلگام کے اندر ہو رہے ہیں، گلمرگ میں ہو رہے ہیں، گاندربل میں ہو رہے ہیں، سونا مرگ میں ہو رہے ہیں، ہر مقام پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی سارے لوگوں کے دلوں میں نفرت رہتی ہے، نفرت مت رکھیں۔ دیکھیں، یقین مانیں آپ میری بات کا بالکل یقین مانیں، ہم کسی بھی انسان کی سوچ کے خلاف نہیں ہے، ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن ہم صرف اس چیز کے خلاف ہیں کہ محبت کے بازار میں جو ہے وہ نفرت کی دکان نہ کھولی جائے، محبت کے بازار میں نفرت کی دکان نہ کھولی جائے، کیونکہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ رہے، اور محبت جو ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کے دلوں میں رہے۔ کئی بار غلطی سے پھسل کر ہمارے زبان سے بھی کوئی ایک دو الفاظ آگے پیچھے اگر نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، انسان جوش میں ہوتا ہے، جذبے میں ہوتا ہے، اس لیے پف ٹنگ کوئی بھی زبان سے کوئی الفاظ نکل جاتا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس انسان کو اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بار بار ٹارچر کریں یا اسی چیز کے اوپر بار بار بات کریں۔ کئی باری انسان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ کئی سارے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو ہم انسان ہیں نا، مشین تو نہیں ہے، نہ کوئی روبوٹ ہے، کبھی کبھار کچھ نکل بھی جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں بھی آپ لوگوں کو بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی صبح سے لے کے شام تک جو وہ رپورٹنگز کرتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو اس چیز کا آپ ذہن میں خیال رکھیں ضرور۔ اور ہم یہ ضرور دل سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ احساس ہے، یہ احساس تھا، یہ احساس رہے گا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے، کافی دل ٹوٹے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کا بھی دل ٹوٹا، میرا بھی دل ٹوٹا، ہر انسان کا دل ٹوٹا۔ اب کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا انسانیت شرمندہ ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی نظروں میں گر جائے، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ انسانیت کو جو ہے وہ تار کیا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ دل طریقے سے وہ اپنا کام کرے۔ لیکن چلیے، کئی گھٹیا اور گھنونے حرکت کرنے والے جو قائر لوگ ہیں، جو قائر آتنکوادی ہیں، جو اس طریقے کے حرکتیں کر رہے ہیں، اور تو وہ مکمل طور کے اوپر ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو گھٹیا اور گنونی طور کی حرکتیں کرتے ہیں، جو گھٹیا اور گنونی طور کے اوپر جو ہے وہ سماج میں غلط میسج پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھائی چارہ قائم دائم رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ برادرہڈ ہمارا بنا رہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ امن امان سے رہیں، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف میں رہیں، اور ڈٹ کر ہم اس آتنکواد کا مقابلہ کریں اور اس آتنکواد کا جڑ سے صفایا کریں، اور سب لوگ جو ہے وہ آتنکواد کے خلاف بات کریں، اور سب لوگ جو ہے وہ پاکستان جیسے قائر اور گھٹیا اور گھرے ہوئے جو یہ ملک ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جس نے اس طریقے کی گھٹیا اور گنونی حرکت کو ہمیشہ سے انجام دیا ہے۔ فی الحال کے طور کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو خبر بتانا چاہوں گا کہ 20 لاکھ روپے جو ہے وہ پولیس نے ریوارڈ کے طور پہ رکھا ہے۔ جو بھی شخص ان آتنکوادیوں کی انفارمیشن پولیس کو دے گا، اس انسان کی آئیڈینٹی کو بالکل کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، سیکرٹ رکھا جائے گا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پولیس کو ان کی جانکاری دے سکتے ہیں۔ چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔